ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपण माने जो माने हमारा ऑनलाइन क्लास रे अंशग्रहण करछंदी। हरि बोल। सुबह जाउछि समस्त ठीक भाबरे। हरि बोल। हाँ ठीक है। आज ये नेटवर्क प्रॉब्लम अछि तो सेति पय बोधे हम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय भगवान श्रीकृष्ण तीर भाव श्लोक क्रमांक 44। कश्चिद् पृष्ठतमेन आथ हृदय आत्मन बंधुना शून्य अस्मिन् रहितः नित्य मन्यसेते अन्यथा नरो। अनुवाद। हे मोर प्रिय भाई अर्जुन, कौन एपरी किछि होइछि कि जे तुमे तुमर अति अंतरंग बंधु भगवान श्रीकृष्ण को हराइछ। मु भावुछि एहा छड़ा तुमर विषादर अन्य किछि कारण नाही। भावार्थ। शील प्रभुपाद की जय। अर्जुनंकर विषादर कारण संबंधरे महाराज युधिष्ठिरंकर जिज्ञासा वर्तमान सुधा विश्व परिस्थिति एवं व्यवस्था संबंधरे नाना प्रकार अनुमान बा कल्पना ही थिला। से संसार परिस्थिति दृष्टि भगवान श्रीकृष्णंकर तीरभाव प्रसंग उपर आसी पहुंची ताहा सहसा अनावृत्ति होईगला। कारण अर्जुनंकर विषाद एते गभीर थिला जहाँ भगवानकर तीरभाव व्यतीत अन्य कौनसी कारण जोगु होई न पारे। जदियो से ए विषय संध्यान थिले तथापि नारदंकर संकेतरु से ताहा अनुमान करि पारिथिले एवं सेइथिपाई से अर्जुन को सब कथा स्पष्ट भाव प्रकाश करने कहिले। एही परिभावरे भगवान श्रीकृष्णंकर तीरभाव शीर्षक श्रीमद् भागवतमर प्रथम स्कंदर चतुर्दश अध्यायर श्री भक्ति वेदांत भाष्य संपूर्ण है। हरे कृष्ण। तो आम आज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय भगवान श्रीकृष्णंकर तीरभाव शीर्षक अध्यायर श्लोक नंबर 44 ये हूँ शेष श्लोक। आपको आज पाठ कर। तो एठारे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को विभिन्न प्रकार संदेहात्मक प्रश्न पचारुछन्ति। तुम मनर दुखर कारण कौन? तुम्हें कौन पाई एमती विषादग्रस्त होइछ? अर्जुन जेतेबेले द्वारका को जाइछन्ति भगवान कृष्ण का संबंध टिके बुझासुझा करिया पई कृष्ण केमिति अछन्ति, तांकर संपर्क माने केमिति अछन्ति। कारण भगवान कृष्ण थिले पांडव मानकर अति अंतरंग। सेता बंधुर कर्तव्य हुए मझिरे मझिरे बंधुंक विषय किछि अवगत हा पाई बा बंधुंकर भल मंद कथा बुझिया पाई। तो सेतपई अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज द्वारकापुरी को पठेइछन्ति भगवान कृष्णंकर राजधानी को कि तुम्हें जाई कृष्ण भल मंद विषय टिके पचारि आस। सी आगो को कौन प्लान करुछन्ति करिया पई तांको ठारू खबर नहीं आस जाफल आम तांको टिके साहाय्य करि परिबा। ये होची जो माने हितेशी लोक मानकर कर्तव्य। आम जहाँ को भल पामर निज लोक जो माने अछन्ति भाई भाई भितरे भाई भौणी भितरे बंधु बंधु भितरे गुरु शिष्य भितरे एभली संपर्क रहिबा दरकार। मझिरे मझिरे गुरु आड़े बुली आसवा दरकार। महाराज मोर कौन चली गुरु महाराज आप कौन चाहूँ कौन नेक्स्ट प्लान अच्छी। एमती नुह जे गुरु तुमको खबर दे
ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଟିକେ ମାଗି ନେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଆସିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ, ବହୁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଫେରି ନଥିଲେ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ମନରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଅର୍ଜୁନ ଫେରି ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସତକୁ ସତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଲେ। ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଋତୁ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଜନ ଯାଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ଆସିକି ଯେମିତି ଖରା ଭିତରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଭିତରେ ଖରା ଆଗମନ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉନଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ। ରାତ୍ରିଚର ଜୀବମାନେ ଦିନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଦିନଚର ଜୀବମାନେ ରାତ୍ରିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଟା ଘଟିବା କଥା ନୁହଁ ସେଭଳି ଅଘଟଣ ମାନ ଘଟୁଥିଲା, ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସଂକେତକୁ ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମନରେ ବହୁତ ଶଙ୍କାକୁଳ ଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଏମିତି ଅଘଟଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି? କାରଣ ଏଇ ଅଘଟଣ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ କି? ଧର୍ମ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ସମାଜରୁ? ଏଭଳି ଅଘଟଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି? ଏଇ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେମାନେ ବିଚାର କରିପାରିବା କି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ସତ୍ୟବାଦିତା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାଜ ଧର୍ମ, ଜାତି ଧର୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ବିଧର୍ମ କାମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ବୋଧେ ଭଗବାନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ଘରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହରିଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା। ସବେ ପୁରୁଷ ପର ଧର୍ମ ୟତ ଭକ୍ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ଅର୍ଜୁନ ମାସ ପରେ ମାସ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂକେତ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସଂକେତ କଥା କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଏମିତି ଘଟିବ ଘଟଣା, କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। କ'ଣ ସେଇ ସମୟ ଆସିଗଲା କି? ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଭୀମ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ତାପରେ ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ବିଷାଦିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। କାହିଁକି? କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ସେ ବିଷାଦିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖଦ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଓହୋ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ତାପରେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ତୁମେ କରିଛ? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ 4-5ଟି ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ କରି ଆସୁଛେ, 4-5 ଦିନ ହେଲା। ଅନେକ କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ତାକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇନ କି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହତାଦର କରିଛ କି? ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ କି? ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସମ୍ମାନ କରିଛ କି? ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର, ଯାହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ, ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭେଦ କରିଛି ତମ ହୃଦୟକୁ? ଯେଉଁ ପାପର, ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ପାପ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କି? ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ? ତାର କାରଣ ଆମକୁ ଖୋଲିକି କୁହ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଚାର କରୁ, ଓହୋ ଆମ ଘରେ ଏତେ ବିପଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ଅଣ୍ଟୁନି,
ଧନ ଧାନ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରୁ କଳି ବନ୍ଦ ହଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଝଗଡ଼ା କଳହ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସେମିତି ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଆମେ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ, କ'ଣ ଏପରି କିଛି ହୋଇଛି କି ତୁମେ ତୁମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରାଇଛ? ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ, ମୂଳ କାରଣ। ଇଏ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତମ ଦୁଃଖର କାରଣ, ତମ ସୁଖର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯଦି ଆଜି ଜୀବନରେ କିଏ ପରମ ଶାନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ପରମ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଆସିଯାଇଛି, ଜୀବନରେ ଅଜସ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ, ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ପରମ ସୁଖ ପାଇଛି। ଆଉ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ପରମ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଆମ ଦୁଃଖ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ଆମ ସୁଖ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଅଭାବ। ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ସର୍ବକାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ କାରଣମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଛଡ଼ା ତୁମ ବିଷାଦର ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ଏହି ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାରେ ଦିଏ ବିଷୟ ଆଦି ନାନା ଦୁଃଖ। କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିବା ପରେ ଜୀବ କେବଠାରୁ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହିର୍ମୁଖ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। କେବଠାରୁ ଅନାଦି, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ। କେବଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଛି। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ମାୟା, ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଏ ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଅତଏବ ମାୟା ତାରି ଦିଏ ବିଷୟ ଆଦି ନାନା ଦୁଃଖ। ବିଷୟା ବିଷମ ବିଷ ସତତ ଖାଇନୁ, ଗୌର କୀର୍ତ୍ତନ ରସେ ମଗନ ନା ହୋଇନୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟା ବିଷମ ବିଷକୁ ଆମେ ସତତ ପିଉଛେ। ବିଷ ଖାଇକି ସିନା ଥରେ ମରିଯାଏ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳ ପାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛେ। ଆହା ମରିଯାଆନ୍ତି କି, କି ଜଞ୍ଜାଳ, କି ଦୁଃଖ, କି କଷ୍ଟ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କି ଅପମାନ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଷମ ବିଷର ପରିଣାମ। ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛେ। କଷ୍ଟ କିଏ ଦେଉଛି? ମାୟା ଦେଉଛି ଆମକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି? କାରଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କର, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କର, ତାହେଲେ ତୁମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୁଲିଆ ତୁମାରେ ସଂସାରେ ଆସିଆ ପିଏ ନାନା ବିଧ ବ୍ୟଥା, ଆସିଅଛି ଏବେ ତୁମାର ଚରଣେ ବୋଲିବ ଦୁଃଖର କଥା। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏଖନ ଭକତି ବିନୋଦ କାନ୍ଦିଆ କାତର ଅତି, ନାଭ ଜିଆ ତୋରେ ଦିନ ଦୁଃଖ ଗଲା ଏଖନ କି হবে ଗତି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଭଜନ କରିକି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ। ଭୁଲିଆ ତମାରେ ସଂସାରେ ଆସେ, ତୁମକୁ ଭୁଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମକୁ ଭୁଲି ଜଗତରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଅର୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ପିତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ ନ କରିବା, ସେଟା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ଅସତ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ମହାଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖୁଛେ। ବାପା ମା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି କର, ଖରାପ ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉନା, ଖରାପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉନା, ନଶାପାନ କରନା। ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ କଥାକୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଆନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେୟା। ଆମର ହିତୈଷୀ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିକରି ବିଷ ପିଉଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେୟା।
ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲିଆ ତମାର ସଂସାରେ ଆସେ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆମର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। କ'ଣ କଷ୍ଟ? ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି କଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି କଷ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ବାପା ମା ପତି ପତ୍ନୀ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯୁଥ ଭାବରେ ରୁହ। ସକାଳ ପାଇଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କର। କ'ଣ ବି କରୁଛ କର ତମେ ଡ୍ୟୁଟି, ସବୁ ସାଥିରେ ରୁହ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅ, ବାପା ମାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ବଂଶ କଥା ବୁଝ, ଜାତି କଥା ବୁଝ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝ। ସବୁ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଭଲ ମଣିଷ ଭଳି କାମ କର। 8 ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ସେତିକିରେ ତମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବାହାର ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ତା ବାଟରେ, ଝିଅ ତା ବାଟରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବାଟରେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ। ଘରର ବଂଶର ଲୋକମାନେ କେହି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଘରର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ସେମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେହରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବିମାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପଇସା ବିମାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? କି ଲାଭ ହେଲା? ବରଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ପରିବାର କଥା ବୁଝି ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ଠାକୁର ସେବା କରି ଦିଅଁ ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ତୁମର ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କର। ଖୁସିର ଜୀବନ, ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପଛରେ ପାଗଳ। ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି, ନୀତିକି ଛାଡ଼ି, ସେଇ କଥା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଭୁଲିଆ ତମାର ସଂସାରେ ଆସିଆ, ପିଏ ନାନାବିଧ ବ୍ୟଥା, ଭେରାଇଟି ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଭେରାଇଟି ଦୁଃଖ। ଆଜିକାଲି ଅଶୁଣା କଥା ମାନେ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ବାଟରେ। କି ଅସୃଶ୍ୟ ଘଟଣା। ଏଇ ଘଟଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି? କାରଣ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେୟାର ଠିକ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଓଢ଼ଣା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏ ଯୁଗରେ। ଯଦି ଯିବ ସେ ପୁରୁଷର ପଛରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ପାଗଳ ଭଳି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ ଦେଶ ସାରା, ରାଜ୍ୟ ସାରା, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ନାରୀମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ନାରୀ ରହିବ। ସେ ହେଉଛି ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ରହିବା ଦରକାର। ଭର୍ତ୍ତା ଭାର ବହତି ଇତି ଭର୍ତ୍ତା। ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି A to Z। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଘର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, A to Z ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ସ୍ୱାମୀ ବହନ କରିବ। ବାଇଚାନ୍ସ କେଉଁଠି 100 ଗୋଟେ ସୁବିଧାରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଅଲଗ ବାତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 99% ଦେଖୁଛେ ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ବାହାରେ, ସବୁ ନାରୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କେଉଁଠି କେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି କେଉଁଠି ଚାକିରି ବାକିରି କଲା, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ଆଙ୍ଗୁଠା ଛାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! ସେଟା ଆମେ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛେ, ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମ କେହି ପାଳନ କରୁନି ଆମେମାନେ। ଆମେ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି, ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ। କାରଣ ପୁରୁଷମାନେ ତ ବାହାରେ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନାରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ୟଙ୍ଗ ବୟସ ଗାର୍ଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଟିପି କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଭ୍ କେସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଯୋଗ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଟେକ୍ କେୟାର ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ, ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନି। ତେଣୁ କରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ। କେତେବେଳେ ଶରୀର ଖରାପ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଲାଣି, କେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କୁପଥଗାମୀ ହେଲେଣି, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକଟାଳ ବିମାର ଆସିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେତେ ଭେରାଇଟି ଦୁଃଖ। ଆର କାରଣ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ଆମେ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେବୁ। କିଛି ପାରିବନି ତମେ। ତମ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି କାମ କରିବନି। ରିଜଲ୍ଟ 0 ଆସିବ। ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବି ତମ ଜୀବନରେ ତମେ ସୁଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି କାମକାରତ ନ ସିଦ୍ଧି ନ ପାପ୍ଳତି ନ ସୁଖମ ନ ପରାଙ୍ଗତି। ନା ସୁଖ ନା ସିଦ୍ଧି ନା ପରଗତି, କିଛି ହେଲେ ତମର ସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିୟୋଗ। ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭଳିଆ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ହେଇନପାରେ। ଏହା ସତ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହେଇପାରି ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି,
विश्व परिस्थिति और व्यवस्था संबंध में विभिन्न प्रकार अनुमान कले युधिष्ठिर महाराज केते प्रकार प्रश्न पचारे अर्जुन को प्रश्न पचारुले युधिष्ठिर महाराज कौन पाई एते प्रकार भेराइटी प्रश्न ये प्रश्न अर्जुन को पाई नुहे प्रश्न आम मान आम मैंने जो विभिन्न प्रकार प्लान करुचे दुख से दुख दुखर अन्य किसी कारण नुह आज जिते प्रकार दुख देखा जाए तार मूल कारण हूँ कृष्ण चेतनार अभाव कहीं गोटे कमेंट करथिला काली मु पढ़ुली आज्ञा आपण रोगी मानकर सेवा करंतु भिक्षुक को दान दिंतु भोकिला लोक मान खुआंतु ये कथा कीर्तन कले कौन लाभ हम देखो आमे भावुच अभावटा से केतेटा रोगी तुम सेवा कर हो हाँ आसिल देखी केते रोगी सेवा कर तुम देखा केते भिकारी पेट तुम पूरे हो भोकिला लोक मानकर पेट को भरी पार तुम जगत रे से भोकिला नुहति से कर्म भोकिला दुर्गुण जो से भोकिला आज जो मैंने बीमार छटपट होती से सब निजर कुकर्म जो छटपट होती खराब खाद्य खाऊे खराब विलास व्यसन करुचे तेणु बीमार होची जदि पारुच से बीमारी लोक मानकर खराब व्यसन को परित्याग कराओ एटा हूँ रियल मेडिसिन एटा हूँ प्रकृत महौषधि आज गोटे मदुआ मद पी पी जाकि पीड़ित होती देह भल कर दे घर को आन पुणी मद पीकी से छटपट हम केते सेवा कर तुम कहार से सर्व कारण होने कृष्ण कृष्ण चेतन उद्बुद्ध कराओ समस्त ताले बीमार मात्रा कमिज भोकिलार मात्रा कमिज सबकि कमिज जगत में युधिष्ठिर महाराज से कथा अनुमान करुँच कौन पाई मो देश में अमंगल देखा ये अमंगलर कारण कौन आमर ओडिया गोटे कथा नहीं चाषी भाई मैंने कथा अनुमान करें बिलरे जिते गलिया पड़ ऊपर पटरू से तल पटरू जा तुम बंधेले बंधेबनी ये मूर्खामीर परिचय हो गोटे बिल ऊपर बिलू तल बिल को पानी आसुच्छी ऊपर पटरू कणा हो जाए साप कि गुई कण कणा कर सरीसृप जातीय जीव ऊपर पानी खसिक तल बिल को पलाऊँ तुम तल पटरू जा जिते खिला जिते बाड़ जहाँ कर से गलिया को बंद कर से अलग मुह देकी बाहरी आसो किंतु ऊपर पटू जब जस्ट टिके खाली माटी देके आप आड़ घाई करदे ताले विशाल गलिया हेले पानी आसब ना ये हूँ सूत्र से रूट देखो कौ जगार आसूची पानीटा कौ ठारू ये दुर्गुण सृष्टि होची से जगटा को जाके आपण बंद करूँ से हूँ बुद्धिमान काम किंतु एते बुद्धि कहीं लोकों पाखरे ये अल्प बुद्धिया लोक मैंने बाहर देखी खाली चिंता करती केमी आम समाज को सुंदर करदे आम घर को मुझे साइज करदेवी अर्थ रोजगार बहुत करी बढ़िया घर तोली गाड़ी किणवी या करी से करी मो घर सुखरे फाटी पड़ो ना भुशुड़ी पड़ो घर धन रोजगार करके तुम खुशी हो जो मैंने धनी अच्छा से खुशी अच्छा कि प्रकार सेवा कर तुम कि प्रकार सेवा कर जगत में लोक मान भोजन देकी सुखी करदब मागणार ए चाउल दि जाऊँगी सरकार तरफ चाउल खाई लोक मैंने माल पिकी गड़ुंट कम करने जाऊना कहीं वेतन मिलूँ बुढ़ा बुढ़ी मानक टंका 1500 से घरे घर झगड़ा आज आपण मैंने देखूँ शाशु बोहू भितर झगड़ा आउ बोहू मैंने पचार ना शाशु शशुर बुढ़ा बुढ़ी की तो पैसा मिला से खाऊँ आम पचारे कौन दरकार जो पुओ बोहू मैंने खर्च बार्च दौले बुढ़ा बुढ़ी मानक शाशु शशुर जत्न नौले पचारूले भलरे अच्छे कि मंदर अच्छा पचार ना से कारण सरकार पैसा देला कि सुविधा कर तुम पैसा देकी खाइबा देकी कि जत्न कर तुम से प्रकृत जत्न हूँ कृष्ण चेतन प्रगति करवा जनक पाखे धन बढ़ीगले जनकर शरीर सुस्थ हो गले से सुखी होनी ता चेतना को शुद्ध कराओ तार मन को पवित्र कराओ ता भावना को पवित्र कराओ ताहले से निजर जत्न निजे नब एवं जगतर अनेक लोकंर जत्न से नहीं पार ये हूँ प्रकृत प्रगति आम दुखर आम असुविधार आम समस्यार मूल कारण हूँ कृष्ण चेतन प्रगति आम जेपर्यंत कृष्ण चेतना न करे शास्त्रीय विधान को पालन न करे से पर्यंत आम जीवन में सुखी हो पार ना मानविकता गुण को धारण कर लोक कहते खाली शास्त्र पढ़ले कौन हम शास्त्र पढ़ले सबू हम कौन न हम शास्त्र पढ़ले मत कहून आज जो मैंने मद मांस खाई बुलूं पागल भाया से शास्त्र पढ़ले छाड़े साधु पलटिबे आज जो मैंने पितामाता जत्न नौना से शास्त्र पढ़ले पितामाता जत्न ने आज जो मैंने कुकर्म कर पर हिंसा कुकर्म कर परित्याग करेंगे शास्त्र पढ़ले कौन न हम आ शास्त्र न पढ़ी तुम कौन कर जीवन में तुम भावुच आम बहुत किसी करुचु कि शास्त्र को जब पढ़ तुम जापर तुम कौन करुच हाँ आम कौन करुच आम जाने आमर कि बुद्धि अच्छी आम भावुच मुझे बहुत किसी करुच कौनटा करुच हो तुम कौनटा करुच मदुआ को मद पिया कि तुम मंगल करुच
आमे या भावुचे आमे भावुचे जगतर बहुत मंगल आम करुचे नाई रे बापा दृष्टि बहुत कम तुमर टे दिव्य दृष्टि जो देख तुम जापर तार मंगल करुच कि अमंगल करुच से बहुत गंभीर चिंता ये शास्त्र जदि आम अध्ययन करवा साधु मानकर संग करवा ताहले जापर सत कौन असत कौन आम कहवा आरंभ करुचे आम देखुचु कमेंट अनेक लोक अनेक कथा कहते आम जाचु से अयोग्य से पाठक माने शास्त्र अध्ययन करना साधुसंग करना से भाया कमेंट कर से मन दुख ना किंतु से धीरे धीरे ये शास्त्र कथा शुणिला धीरे धीरे सब कथा को जापर हृदयंगम करें से शास्त्र अध्ययन कर आम बेले बेले गोटे जगह प्रवचन जो जाऊ दवापाई कथा आरंभ हो 2-3 पॉइंट आलोचना करी जन हाथ टेक कह आज्ञा प्रश्न अच्छे मुझे थय हो बस बाबा घंटाटे लेक्चर तुम शुण आगे तुम अर्धर्य कहीं जाऊच आरंभ से प्रश्न करवा आरंभ करेंगे 2 पद आलोचना हो बस शांत हो घंटाटे प्रवचन सरला पचारू तुम कौन प्रश्न ना ना आज्ञा प्रश्न किसी ना बुझीगला बुझीगल तो अथय होतल कहीं प्रथम से तुम्हें आज जो मैंने साधु सन्थ मान को निंदा करुच साधु सन्थ मान आंगुली निर्देश करुच तुम्हें केतेटा सत्संग अटेंड करुच जीवन में सत्संग अटेंड करुच जहाँ विषय प्रश्न करने चाहूच ता विषय आगे ज्ञान ग्रहण कर तुमको किसी जना ना ता विषय जीरो भगवान नाम जप जदि किए कर लोक मैंने विभिन्न कमेंट कर हाँ नाम जप कले एमती जो सेमती कले अरे नाम विषय तुम कौन जानिच कौन जानिच नाम विषय चारिपद कहलु देखी ना किसी जाना जान तो केमी ता विषय कमेंट करुच तुम प्रथमे तो शुण जान नाम विषय हरिनाम विषय 5टा लेक्चर शुण घंटी क्या 5 घंटा तापर तुम कौन कह आम शुणु देखिया पाटी तुंड बंद हो तुम अठा मारी जो तुम पाटी से जाने आम कि खाली कह आरंभ कर जो विषय तुम कमेंट करने चाहो जो विषय कहना चाहो ता विषय शुण फास्ट 5टा लेक्चर शुण ता विषय तापर तो कमेंट कर आज आम देखुचे इस्कन विभिन्न प्रकार लोग कथा कहते इस्कन एमती इस्कन सेमती इस्कन सेमती मुझे इस्कन कहले तुम कौन बुझुच कहल देखी जानिच इस्कन विषय कौन किसी जान खाली खाली रंग कमेंट कर तुम जानिच प्रथम इस्कन विषय जान इस्कन कौटू आसला सृष्टि केमिति हला इस्कन कौन करुच्ची इस्कन कौन पाई तैयारी होईची इस्कन माने कौन तार प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब विषय टे जान से कथा लोके जानती हाँ से खराब जिनसा सागे सागे लोक ग्रहण कर पकानी कारण आम मुंडटा से भाया रही तो से जिते आम शास्त्र को अध्ययन करवा सठिक भाव में उपयुक्त ज्ञान ग्रहण करा से आम जापर कि आम जीवन समस्या कौन आम जीवन दुख कौन कौन करने द्वारा आम जीवन में आम दुख को परित्याग कर आम परिवार दुख आम समाजर दुख को आम परमानेंटली घुंचई पार आम बुझीपार तेणु सत्संग कर ज्ञान ग्रहण कर धीरज रख हाँ धीरज रख धैर्य को धारण कर एत काउली बाउली हवा दरकार नहीं कर शक्ति सामर्थ्य अच्छे तुम किसी करने चाहूच वेट कर प्रथम धैर्यर सहित अपेक्षा कर तापर करने ड्यूटी आसिले तुम कर बहुत अवसर अच्छे तुम तो से फाइनाल एठी युधिष्ठिर महाराज अर्जुन दुखर कारण बुझुंट कि ना भगवान कृष्णकर वियोग जोगु ही एभलिया दुख घटी से कथा शिल प्रभुपाद पर्पट लिखुं आ नारद मुनि भविष्यवाणी करके जाइथिले कि एभली भाव में घटना घटव आउ से घटना ही घटुची तेणु जीवन में जो मैंने सत्संग करेंगे से फटाफट जानी पकेबे साधुसंग कर तुम्हें साधुसंग ज्ञान ग्रहण कर तुम्हें जहाँ घटुच जहाँ घटव सब शुणव तुम साधुसंग हाँ जदि सठिक भाव में 25 वर्ष पर्यटन ज्ञान ग्रहण न कर तुम्हें शास्त्र अध्ययन न कर ताहले 25 पर विवाह कलापर तुम गृहस्थ जीवनटा बेकार हम प्रतिदिन झगड़ा कलह अतिवाहित हम हाँ हम शास्त्र अध्ययन करन तो खाली पाठशाठ पढ़ी चाकरी करके पैसा रोजगार कर तो ज्ञान ग्रहण करन देख तुम वैवाहिक जीवन केमी दुखमय हम तापर मन पकईब तुम्हें प्रवचन शुणी थी मु पिलादिने सत्संग करने कथा कि सत्संग कली पैसा रोजगार कली बाहा साइले घर संसार कली कि घरे झगड़ा मन पड़ो नारद मुनिकर कथा हाँ 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 सत कथा झगड़ा हो गृहस्थ जीवन में हरिभजन कर दान धर्म कर पुण्य कार्य कर सत्मार्ग रही धन रोजगार कर नहले बुढ़ा बेलू बहुत जंत्रणा पाइब तुम्हें आउ हरिभजन कर से अभ्यास नथिले शुणी प्रवचन गृहस्थ जीवन में कि हरिभजन कर बुढ़ा बयस आसीगला तापर से जिनस जाक सब अनुभव हो अरे सत कथा हाँ अभ्यास ना मोर हरिभजन करने एवं बुढ़ा कालू को हरिभजन होनी आम देखीचु अनेक घर मानक
ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ନାମ ଜପ କରୁଥିବେ, ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା ଲେଖେ ବୁଢ଼ୀଟା ଲେଖେ ବସିଥିବେ, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିବ, ଚେୟାର ପକେଇ ବସିଥିବେ ସେ ଟିଭିକି ଅନେଇକି, ତାକୁ ଯାଇ କହିବ ବାବା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର, ହଁ ସେରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି। କାହିଁ ହବନି? କାହିଁ ହବନି? କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିନ, ତମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ। ଇଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ, ସେଇ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଯଦି ଏଇଟା ନ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ହବ। ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତମର କଣ ଏଜ୍ ତମେ ଦେଖୁନ, କଣ ବୟସ ତମର, ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯୋଉଟା ମିସ୍ କରିଛ ଏବେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରୁଛ ତମେ, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମିସ୍ କରିବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ ତମେ, କେହି ତମକୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେଇପାରିବେନି ସେଥିରୁ 100%। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ, ସେ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ କର, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସତସଙ୍ଗ କର, ତମେ ବୁଝିପାରିବ ତମର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର ଲେଖା ହେଇଛି। କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ महाराज थोड़ा हाथ देखिए, मेरा हाथ देख के कुछ बताइए, भविष्य देखते ही क्या? गौरांग प्रभु कहले अरे हाथ देखने का जरूरत नहीं, तुम्हारा मुंह देख के बता देंगे तुम्हारा क्या चल रहा है। तुम हाथ देखा कौन दरकार, तुम मुह को देखिले जना पड़ो तुम कौन चली संसार। सब मुह को लटकई बुलूंगी। शरीर अवस्था कहले न सरे, कार एड़ा बड़ा पेट डुम कहीं बाहरी पड़ी, क्या देहरे हाड़ कंकाल ना, गंजे मद अफिम खाई विभिन्न प्रकार कदर्य वस्तु खाई ढंगरे नहांती लोक मैंने। क्या कौन कह, नारी जमी पुरुष सेमती रूप भंगी आउ कहले न सरे, समाज को देखिले जना पड़ी कौन परिस्थिति परिवेश। नारी पुरुष माने घर चकाचक होकर बाहर, से घर भितर पशिज गले से घरे तुम बस उठा जगह न माने एमती कदर्य कदाकार हो घर गोटे गोटे। डिभोटी मान घर को जाओ, गेटअप देख, सेटअप देख, से वस्त्र परिधान देख, जो मैंने शास्त्रज्ञ, जो मैंने शास्त्र अध्ययन कर भक्ति मार्ग सिनसीयर, जो मैंने देख जाकि से पुरुष मान पैंट सार्ट देख, स्त्री मान शाढ़ी चूड़ी देख, केते सुंदर सुठाम भाव में रहती से घर मान को जाकि देख केते क्लीननेस, प्रतिदिन घर पानी पोछारे पोछा मारा हम, पवित्र लगे घर। से हाथ देखिक भविष्य जन दरकार ना, आम मुह देखिक घर देखिक तुम चेहरा देखिक आम कहदू तुम भविष्य कौन, तुम गाड़ी देखिकी तुम ड्रेस देखिक जना पड़ तुम भविष्य कौन। से ये हूँ भविष्य आमर अंधारिया भविष्य, आगु कौन घटवा विचार करने विचार करना। आजिकल जो जंत्रपाति विज्ञान जो भाया भाव में बर्तमान आधुनिक टेक्निक सब उद्भावन कला, भविष्य कौन हम ठिकाना ना तार। तेणु जी आम शास्त्र को फॉलो करिया, शास्त्रीय ढांचा चलवा, से आम जीवन को आम निरापद सुरक्षित कर। ये हूँ भविष्य, नारद मुनिकर भविष्य युधिष्ठिर महाराज प्रति। तेणु आज श्लोकर मुख्य एसेंस हूँ या सार हूँ जीवन में जिते आम कृष्ण को परित्याग करवा, जिते शास्त्र नियम को प्रत्याख्यान करवा, आम से दुख पाइबा। सर्व कारण हूँ कृष्ण, तुम सुखर कारण तुम दुखर कारण हूँ कृष्ण, सर्व कारण। तेणु आज जदि आम जीवन में किसी समस्या अच्छे दुख अच्छे, हूँ कृष्ण विमुख, कृष्ण को ग्रहण कर, शास्त्र को ग्रहण कर, ताहले तुम जीवन में तुम सुख फेरी पाइब। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।